Dame ni debata na sumurok siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata turpuk jamita. Sipa husor-husoron ni rohata. Di mingguta sadarion minggu info kapit. Imanatar surat di buku adung. Bidutolu mamuka maisian ayat 40 sia. 157. Adung tolu ayat 40 sia 157 tapai hutihu madibagasar rohat tabi sai mabak go ilu-ilu ni mataku dan marpasadian dan marhasonangan paima manatap manonggor Jahoba siap banwagijang mataku pahol sorohaku taringot tu saluhu boru ni hutaku sai di paburu-buru musukku doau songopidong soada paralaan nunga direde ponnasida ngoluku di bagasan godung lam ditopas sodope batu tuau nunga pola di salpui aek uluku pola hudok kosma anoko sakih jadi hupa jauh-jauh magoarmu ale Jahoba siang godung apala na bagasi ditangi hokodo suaraku unak tu padao pinggolmu sian hoi-hoi ki dohot sian angguk ki jonok goho diari uju na jou-jou wau tuho nimudo unak koma biar ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon hita hulian itu hatta narak marpungu di minggu tasadarion turpuk jamitata sadarion manaringoti taringot tu adjung taringot tu ratapan taringot tu jeritan taringot tu isak tangis ni panurirang Jeremia. Jadi turpuk taon ima adungi si Jeremia. Sahalak panurirang na pinili ni debata. Suku-sukun buasa mangaduk si Jeremia. Adong alusna tolu bagian bulun. Na parjolo sahali tung apala diar sako si Jeremia do hatakangon ni bangso Israel na julu songoni mabalgani holong ni debata tu bangso Israel hape bangso Israel dak parduli tidak mau tahu tu Tuhan idingoluna jadi akamanginang holongi rohani debata tu bangso Israel parjolo sahali dipilih debata Israel jadi anak ngagabi bangsona ditiki dipilih debata na jolo Israel jadi anak ngagabi bangsona hati hai nunga adong 250 suku bangso di Portivion jadi suku bangso dope guarra dan negara dope sian na 250 sada do dipilih debata gabe bangsona gabe anaknya ima
Israel. Ia dipilih debata pe Israel gabi anak gabi bangsona dang nau balgan Israel, dang nau bujuan Israel, dang nau kebatan Israel. Alai dipilih debata Israel gabi anak gabi bangsona ala asido tolongi rohani debatado mamereng bangsa Israel. Ia dipilih debata pe Israel gabi anak gabi bangsona diharapot tuhata bangsa sisada-sada tiam manian nagabe contoh tuna 240 sianai songo dia hubungan ni debata tu jolma songo dia hubungan ni jolma tu debata alai gagal bangsa Israel saat-saat kido bangsa Israel dipalua debata dipalua siap kabuanga Babil, dipalua siap parhatobana Mesir, didongani debata na sida 40 tahun di parhorsihan, jala masuk na sida, tutano kanan. Dung dipilih debata Israel gabi anak gabi bangsona, merpeda debata dohok bangsa Israel. Pada ni debata tu bangsa Israel, pada ni Israel tu debata, ikut terus nasida masih haholongan. Jala holongi rohana sida pe. Ikut songo kolongi namar donga saripe. Debata mapangoli bangsa Israel buruoroan. Alai jodoh bangsa Israelon. Marlak kapilit manoba debata nasing. Manudal ho debata Jahoba. Nama kaulongi nasidai. Biar sako si Jeremia doi. Hata kangon ni bangsa Israeli. Songo ni mabelgani holongi rohani debata tu Israel. Dalam segala hal, saya didongani, saya dipalua debata nasida. Alai bangsa Israel tidak mau tahu diholong ni rohani debata. Napaduahon, diberek si Jeremia do, marokso Jerusalem. Jala dileksehon hala Babil bagas joro ni debata. Marsak si Jeremia. Say tangis mangadungi bana. Jala na patuluhon. Holongi rohani debata tu bangsa Israel. Sasatoki disuruh debata. Akapanulirang. Pasahaton luba-luba. Hata nauri na dengga siya debata. Patugu hokka porsyon na sida. Alay jod di hasogo hokkala Israel. Jod di pusahala Israel. Jod di tulak na sida. Jala si Jeremia ma. Satu-satunya panurirang. Apala na marukil. Apala na gumodang. Manaw na hatsit. Pola do ibana. Naeng dibunuh si pacur. Hamuna kadongan na tolwoma. Arsak parukilon natolwoma nanya dukon ni si Jeremia diturpuk tasadarion. Pola rodiro nakidiayat 40 sia. Say mabaggo ilu-ilu ni mataku. Dang marhasonangan, dang marpasadian. Lapatan na setiap saat terus seholanam tumatangis mengadungi si Jeremia. Jadi akamanginang mula dungi si Jeremia dak songo na dukta ayat dukta na gugua nate. Torina do. Jang gua dungi si Jeremia on nangek do alai mar nehet. Satadi lau modo peba na tangis. Lau mula-ula peba na songoni. Nang manggigis peba na contoh say songoni. Say songon na merungutungut. Dang bulus torigogos sahari daun. Alay mar nehet. Olo do sampai 1 tahun. Saya mangadungi si Jeremion. Hamuna kadongan. Tutu adungi si Jeremion. Daksongon adungi nasomar pakirimon. Daksongon adungi si Pelebegu. Alay botul-botul adung namar pakirimon do. Adungi si Jeremia. Idonaki didot dia 50. Pai mamanata manonggor Jahoba. Siap banu agijang. Lapatan nama kiri bos Jeremia. Sogot sadatiki. Manata manonggor. Berengon ni Tuhan ido sudiakan natinaon ni bangsa Israel. Tutudak saunari dope. Alay makiri ni bana. Sogot kaduan.
ikulianon ni debata. Akapasu-pasu silas ni roha tu bangso Israel. Alani tung dibaga sa pakirimo debana na mga dungi. Adong madog salaro say mga dung. Molo adok kalak say mga dung. Ima patuduhon dang adok kaporsyaw ni na mga dungi. Ima patuduhon dang manguliba na dibaga sa pakirimon. Alayang go si Jeremia mga dungi bana betul-betul makiri bibana holat tu debata. Alanido asadido diturpuk daun say jauh-jauh ibana tu adopan ni debata. Nunga tunga palalono pakilalani si Jeremia alani gudangi masalah. Dang marhasona nga beibana nang mamereng boru ni hutakku ni na diturpuhon. Jadi tarok nak kinakamanginang molo dung dipilih debata Israel gabi anak ngamarperan nasida debata panguli boruoroan ni mabangso Israel. Jadi boruoroan na nidok nga ditupuk daun boru sahutak ku na nidok nga ditupukon ima bangso Israel. Betul-betul nataka nga bangso Israel. Betul-betul dan nitada nasida balganyasi doho tolong rohani debata. Songon ima balgani holong rohani debata tu nasida. Alay jo nasida manudal ho debata jahuba. Na makaolongi nasida. Hamuna kadongan betul-betul marsak tumatangis mangadungi panurirang Jeremia. Mga dukon akan amasa si taonon ni bangso Israeli. Nakpesay ditolak, dihasogohon, dilugbahala Israel si Jeremia naing bunuon na. Alay torus do say dia dukon. Say dibuan ibana dibaga sa tangyang at wado panidebata. Alanya kamanginang molo mangaduk si Jeremia di turpuk taon adung nagok tangiang elihelik pangido adu tuado panidebata. Adung na terbuka na jujur mengakui akadusa hasalani bangso Israel. Na makiri boibana lianon itu hanya kapasu-pasu akasilas ni roha tu bangso Israel. Molo masa peakarsak parukilon na niadopan ni bangso Israel. Molo di loas debatape hala Babel bangso na sumanad da debata mengajar hala Israeli dalam ni debata rui lau mengajari bangso na pinili. Pos dorohani si Jeremia sada tiki adonggo tiki nauli na denggan lianon itu hanya kapasu-pasu akasilas niroha tu bangso Israel. Alanido diturpuk tayon say hupa jauh-jauh debata jala alusan ni debata dua ninna diturpuk taon tangi honon ni debata do elihelik buasa marpos niroha si Jeremia alayak do ibana jono go debata nakpeso boita ida tu hatai marhite si malolong alai porsea do si Jeremia donok go debata jalan radibana mangalusi akajojo elihelik pangiduan niya kanaro marsobatiban. Hamuna kadongan nuang dia mananak sidohono ni turpuhot tuhita. Parjolo sahali naing masongo panurirang Jeremia ihita. Doho mahita mangarsakon, mga dukon, si taonon ni bangsota, si taonon ni negarata, si taonon niya kadongata, tuado ni debata. Iro na niula ni si Jeremia. Dangidok si Jeremia abo habib itahoi lujaw dangin nebana alay tunga pala butul-butul lo diadukon ibana di pasahat ibana elihelek pangiduan na tuado panidebata marsa marukilibana mamereng pangalahon Israel akan namasay naik songoni mahita unang mahola dirita taida unang maholan nariko didirita tasarihon. Alay taidama nang akadongata na humaliang. Gudang akadongata na marsahik. Gudang akadongata na mangay di nguruna. Gudang akadongata na pugos. Doho mahita. Mga dukon. Pasahaton ilihilik pangiduat tatuado panidebata. Asa di paso-paso Tuhan na sidat wakatik kinanangro.
Godang na naik siad konota di ngoluta di Portibion. Alani terjauhita. Gabe Jeremia masakine na parduli na dohot ker tuak kadongata na humaliak kita. Dohot mahita manangyakon na sida. Molo daktar liak kita kasih silianota bapinoma dohot kita manangyakon na sida. Molo daktar baik kita las ni rohania kadongatai pinoma unak tabay sogo ni rohana. Ido sadadalata mga dukon pasahato nilihilik pangiduat at tuwero panidebata. Napaduahon toktong mahita makirim. Iko pos dorohat at tuwero panidebata. Iko mangoluhita di bagas sa pakirimon. Jok hubay tulusan taringot tu na makirimon. Iko songon na manua siswano ni mahita. Contoh nak kamanginang tasuat jagung tasuat cabe na makiri buhita gudang muse parbuena ido asa semangat kita mababoy manggigis maniram mamupuk au sugari dang makiri pita di hasil na gudang malas dohita manabori mamereng-mereng akan tasuan songoni mahita namar Tuhanon ikom makiri buhita liano ni Tuhan ya kapasu-pasu akasilas ni roha diita. Dak sonari sogot tu akapahoputa tu akatikinan ng roh. Mangulu mahita di bagas sa pakirimu. Unang malaos mardus-dus songoni. Jalan no peduk sahat kita tujabu iko pahusor-husorot ta. Jamitan niya magpadita na kimadok. Iko makiripita. Dia kapasu-pasu silas ni roha. Molo dang makiripita na marminggo pemalas lohita. Alani asa marlas ni roha hita toktong dinguluta. Iko makiripita. Dibalik niya kanama sa nuang. Gudang kapasu-pasu na naik pasahaton nito hata tuhita. Ido sihirimota. Ido nanhirim mi panurirang Jeremia. Dibalik niya kasitaonon. Dibalik niya kahatakangon ni bangsa Israel. Sogo di ujungnya adong gua kapasu-pasu akasilas ni roha na nagpatonganon ni Tuhan itu inasida. Napatoluhon porsea mahita. Donok go Tuhani. Porsea mahita alusan ni Tuhani do akailihilik pangiduata. Porsea do si Jeremia alusan ni Tuhani jujuna. Porsea mahita nakpeso taida tangan ni Tuhani. Hamuna kadongan alani dusat day dang buibay daw tadi baka. Sa sitonga jonok go Tuhani dilabukta. Ditonga-tongat tado ibanan mo ang. Alani dusay nung nga di huli pisi malolokta. Dang buibay daw tayo ibana. Alani nakpeso taida tuhatay koporsiya hita. Ilabukta do Tuhani. Ikoporsiya hita. Takas do diverek Tuhan ya kanamasa dinguluta. Ikoporsiya hita. Tangan ni Tuhani do mangubati akaparsahitota. Dang daw Tuhani alay terpukta madok donok go Tuhani jonok go ibana. Manang idia pehita maringanan. Manang hatu daw tasuga sigano pare. Dilabukta do Tuhani. Ala dilabukta do Tuhani. Parjolo sahali. Mabiar mahitaw mangulaw na kaulaw na maralaw tulaw mo ni rohana. Ilabukta do hape Tuhani. Jonok go hape Tuhani tuhita. Ala nita pasiding makaulaw na maralaw tulaw mo ni rohani debata. Daulahom ma akaulaw law mo ni rohana. Jonok go Tuhani. Porsea mahita. Sarihonon. Tatapon. Manata manonggor si malolongi Tuhani dia kapardalanan ni ngoluta. Amin martan yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang. Mauliate puji-pujian di sobahor rohanami Tuhan. Nunga di pakulingi ho kami. Marhite adungi panurirang Jeremia. Jalaido tuhakurajumi hami. Nakatap Tuhami di minggu nami sadarion. Marhite hatami Tuhan di paingot Tuhami. Asa toktong jow-jow. Tok-tok kami mga dukon arsak parukilon. Nahuadopi hami. Di tonga-tonga ni ngulu nami di Portibion. Jala marpos ni roha hami. Manata manonggor roho Tuhami. Liano mudo sogot. Kana pinarsita ni rohanami.
Ido pos ni rohanan, ido pakirimon nami. Alani Tuhan, suatu katami tu bagasa roadot pikiran nami, asa marurak marparbui hatami, asa hatami Tuhan nagabi gogo tukot sulu-sulu di hami, lau manguduti ngul-ngul nami tu akatik kinanengro. Nak tu akatik kinanengro pe Tuhan, tok tongga pesihol rohanami, toktong matuhasa pakuling ngolunami asa hatami nagabe haddang abatabat di ngolunami aso nang manibil hami siya dalam munasitongi ali tuhade bata manami na marhabang sa diban wagijang di minggu nami sadariot tuhakubak kami tu adopamu akka pardalanan ni ngolunami dohok keluarga nami asiro hap Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi pada wakarsak pada wabatabat pada parsahito siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di hami. Asa toktong lasrohan mamujiho. Nangakayanak ko nakapahopu Tuhan. Nauk pinalumehom mo di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang didiabi na sida maringanan. Nadao manang najonok siya kamera mo tinasida sa luhuna. Molo di baga sa parsikolana kayanak ko nami Tuhan nasiroham. Ramoti na sida labor hado lamulak siya parsikolana buka rohado pikiran na sida asa takas diatu sinasida akapar sejarah na pinasahan ni guruna asa dong muselaba na sida na mga luli makalujaho parbinoto ani molo na mga luli karejo kaya nakon nami Tuhan nasiroham di tahun 2020 nomon say patong matuhan akapar karejoan na hobartu na sida di asa doho na sida marulopolo marlas ni rohan ang mamuji pasangap pokok molo naung dapo karejo pe tabay silas ni rohay asanggia marhite siya ni Tuhan lam ditadana sida sido tolong atong sahat tutangam medang doto dinami dongani ramoti hami Tuhan mia maringana di tonga-tonganya kabagas nami bae nak kabagas nami Tuhan bagas silas ni roha di hami lumobi mamujiho joloani hami dia kadalan nanak sidal nami joloani hami dia kaulau nanak siulau nami joloani hami dia kapikiran nanak si pikiran nami unang loas sami mangalaka somar donga doto dongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolu nami suak songoni ma Tuhan nang di minggu nami sadarion hubua kami tu adopamu ragamnya kapakubasion aka pelayanan na naik patupaw ni huriam tarlobi di bagasa sa minggon lumobi may tuhas sermon BPH sermon lansia partanyangan week sermon parhalado diakoni sosial periodisasi niya kaseksi latihan-latihan kor belajar anak sidi doho belajar caro situa asirohat Tuhan di sudia kapakubasion akaulaw na nagpatupaw ni huriam tarlobi di bagasa sa minggon say patulus sa luhuk na Tuhan asa mardala doho dingga ko Bartulomo ni roham kadawa kaulaw ni sibulis molo tungadong nanang manggugay huriam asa ngia sonak so haribo-ribuan marulupolo marlas ni roha hami toktong mamuji pasangapoko suak songoni matuhan nang di minggu namin sa darion huingot tami balgani pasum-pasum akaw murnagajang na pinasaha mo diamanami doho inanami. Macay toro ruas ni huriam na marningot di ulang tahun katutubo doho pardong asari peon na sida di bagasat tikion. Alani Tuhan mangalopit tangak kami makamuliateho na kapaso-pasumi. Jala mangido tuado pamu lam tabaya kapaso-paso silas ni roha di nasida. Tabay gajang ni umur dohot hahipason. Dongani ramoti pasu-pasu nangaka keluarga nasida. Asanggia mahite siya ni Tuhan lam ditada nasida asido tolong. Suak songoni ma Tuhan. Nang di minggu nami sadarion macay torok ruas ni huriam na dibagasa parsahiton. Tarlobi ma Tuhan inak tobing boru silalahi sian wek sada na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Nang di si Yosepin boru aritonang weksada na tongon wengok nami di rumah sakit Pasar Rebo nang di sideon butar-butar we opat na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna
Nang ginanami inaksitua hutapea boru hutajulu sianwe lima na tongon wak pemuliha di tonga-tonga ni bagasna. Nang di inang nababan boru tobing we walu na tongo pemuliha di tonga-tonga ni bagasna. Nang diamanami amang es silalahi wek 10 na tongon wengok name di rumah sakit peade asirohat Tuhan. Di sudea kadongan nami na marsahiti. Nungatung lojak kadongan nami Tuhan na mga lului hamalumoni. Nungatung kaci di ay nasida alani parsahiton nasida. Alani Tuhan mga lopitang kami huliam hakabipe ciuron. Maboa na kadongan nami tuadopamu. Asirohap Tuhan. Surduk ko tangamu na badi nagok pasu-pasi. Majama pamatangnya kadongan nami na marsahiti. Asanggia marhite tangami Tuhan sahat jalataripar. Hamalumon na sako itu akadongan nami. Masih holope hami Tuhan lianomu akagajang yumur. Lianomu hamalumo di akadongan nami. Asanggia tu akatikin anangro. Boy hami muse. Rak marpungu. Rak marsaur. Marolopolok mamuji pasanga pokok. Sato kinai Tuhan. Naing mula be mahang madapoton akabagas nami. Asiroham di hami. Dongani ramoti hami di pardalanan. Pada wakabata kadao parmarang palas rohanami ano Tuhan boy pajupang dohot akan awawolongi hami di bagas nami bi nang ditonga-tonga ni bagas nami dongani ramoti pasu-pasu hami tuktuhi toktong roha dohot pikiran nami asa saya masih hol hami romar pungu di joromon jalo matuhan ilhilik pangiduan namion marhite-hite guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita bukwede 200 sonom laos tapapungu ma peliata.